My YouTube family, I welcome to all of you on my YouTube channel. I'm your well-wisher, healer and your friend Shazia Khan. Hope you are well and taking care of yourself. So let's start today's video. And don't forget to subscribe. Please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get new video updates. I am back in your service with a interesting video. So to know the video, must watch the video till the end. So let's start today's video. So stay with me till the end of the video. कुरान की हिफाजत में औरत के रोल का पार्ट 4 में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ और इसी टॉपिक के अंदर प्यारी माँ बेटी का मुकालमा जैसी हदीस से आपको इनायत फरमाती हूँ। एक बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ बैठी थी। अगरचे माँ बेटी का रुतबा था, लेकिन उम्रों में ज़्यादा फ़र्क ना होने की वजह से आपस में मोहब्बत, प्यार और दिलगी भी करती थीं, हंसी खेल भी कर लेती थीं। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको देखकर मुस्कुराईं। आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, क्या बात है? कहने लगी कि मेरे दिल में ये बात आ रही है कि आपके वालिद तो अबू बकर सिद्दीक़ हैं, जबकि मेरे वालिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बेटी की इस बात को सुनकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तड़प उठीं और नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ें शुरू कर दी। कहने लगी, फ़ातिमा, आपने सच कहा, हमें ईमान मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कुरान मिला, उनके सदक़े में परवरदिगार की मग़फ़िरत पहचान मिली, मारिफत मिली, उनके सदक़े में इस्लाम मिला, उनके सदक़े में बहुत कुछ मिला। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तारीफ़ें की कि जब बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो चुकी तो कहने लगी कि ए फ़ातिमा, मेरे जहन में एक बात आ रही है। पूछा कि वह कौन सी? फरमाने लगी, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि फ़ातिमा, अगर आपके शौहर अली मुर्तज़ा हैं तो फिर मेरे शौहर भी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। अब ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चुप हो गईं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर दूसरी बात कही, फ़ातिमा, मेरे दिल में एक और बात आ रही है। पूछा, कौन सी? फरमाने लगी, क़यामत के दिन जब आप उठेंगी तो आपका हाथ अली मुर्तज़ा के हाथ में होगा, और फ़ातिमा, जब मैं उठूँगी तो मेरा हाथ मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथों में होगा। फिर थोड़ी देर चुप रहकर फरमाने लगी, फ़ातिमा, मेरे दिल में एक और बात आ रही है। पूछा, कौन सी? फरमाने लगी कि तू खातून जन्नत है, जन्नती औरतों की सरदार है। तू जन्नत में तख्त पर बैठेगी तो तेरे तख्त पर अली मुर्तज़ा होंगे, मगर फ़ातिमा, जब जन्नत में तख्त पर बैठूंगी तो मेरे तख्त पर मोहम्मद मुस्तफ़ा साथ बैठेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इतनी समझ अता फ़रमाई थी, इसीलिए फ़रमाया करती थीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको चंद ऐसी बातें अता की हैं जो किसी और बीवी को नहीं मिली। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहली बीवी हूँ, और जो कुंवारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कम उम्र में निकाह में आई, जो जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियाँ थीं तो वो बेवा थीं या मुतलका यानी तलाक पाई हुई थीं। मैं ही एक थी जो कुंवारी और कम उम्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई तो उस वक्त अभी पूरे तौर पर बालिग नहीं थीं, उम्र छोटी थी। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अल्लाह ने उनको ये गौरव बख्शा था कि उनके बालिग होने के बाद उनकी सबसे पहली नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर पड़ी। वह ऐसी हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची। फरमाया करती थीं कि बदर की रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा कि ए अल्लाह के महबूब, आप क्या ढूंढ रहे हैं? फरमाने लगे कि कोई कपड़ा तलाश कर रहा हूँ ताकि इस्लाम का झंडा बनाकर लहरा सकूँ। फरमाती हैं कि मेरे पास एक दुपट्टा था जिसकी ज़मीन सफ़ेद थी और उसके ऊपर काली धारियाँ थीं। फरमाती हैं कि मैंने वह दुपट्टा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुपट्टे को अपने हाथों से इस्लाम का झंडा बनाकर लहराया। ये भी एजाज़ अल्लाह ने मुझे नसीब फरमाया। फरमाती हैं कि एक दूसरा एजाज़, दूसरा गौरव, एक दूसरा सम्मान मुझे ये भी मिला है
کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سلام مجھے دنیا میں پہنچائے، اور فرماتی تھیں کہ ایک اعزاز مجھ کو یہ بھی ملا ہے کہ جب منافقوں نے مجھ پر بہتان باندھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمِ پاک میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ حالانکہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام پر بھی اس طرح کی تہمتیں لگیں، بی بی مریم پر بھی تہمتیں لگیں، مگر اللہ تعالیٰ نے معصوم لوگوں کی تہمتوں کو معصوم زبانوں سے رکوایا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دی تو یہ پاک لوگ ہیں، اس تہمت کی بری ہیں۔ فرماتی ہیں کہ لیکن مجھ پر جب تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کے بجائے اللہ کی ذات نے خود اپنے کلم مبارک میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ اللہ نے فرمایا یہ تو بڑا بہتان ہے۔ فرماتی ہیں کہ یہ اعجاز اور مجھے گورو ملا ہے کہ پھر فرماتی ہیں کہ مجھے ملا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر بیمار تھے، آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا اور میری نگاہیں آپ کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں اور آپ اس وقت اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ یہ اعجاز بھی مجھے ملا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے اندر سر رکھ کر دنیا کی ہمیشہ کے لیے رخصتی حاصل فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ حیران ہوتا ہوں، کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں، آپ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ نبی کا منور چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ میرے محبوب کا چہرہ تو قرآن کی مانند تھا اور آپ ایک قاریہ نظر آتی تھیں جو بیٹھی ہوئی اس قرآن کو پڑھ رہی تھیں۔ اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ فرمایا کرتی تھی کہ اعجاز، یہ گورو، یہ سامان بھی مجھے ملا کہ میرا ہی حجرہ تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، جو گنبد خضرا بنا، اور قیامت کے دن اسی حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور امتوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت بڑا اعزاز دیا۔ چنانچہ بہت ساری حدیثوں کی روایت حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمائی، تو ان کا علمی رتبہ اور علمی مقام بھی بہت بڑا تھا۔ عورتوں نے دین کا علم حاصل کرنے میں کمی نہیں چھوڑی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت زیادہ صحابیہ حاضر ہوتی تھیں جو علم بھی حاصل کرتی تھیں، وحی سے بھی، اور ہر طرح سے حدیث کو سنا اور پڑھا کرتی تھیں۔ اس کے آگے کی جو حدیث ہے وہ نیکسٹ پارٹ میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ لائیں گے۔ انتظار ضرور جاری رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔